وارزی سلام و ادب بیننده های عزیز و ارجمند هواداران همیشگی فوتزال بخصوص اونهایی که با رقابت های سوپر لیگ تاجیکستان اوید با فوتزال توجه دارند. گزارش مستقیم ما از مجمع ورزشی دانشگاه ملی شهر دوشنبه منظور شما میگردد و امروز ما و شما را یکی از بازی های مهم در این هفته رقابت های سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان انتظار است و امیدوار میشویم که امروز دسته های سامان و سپر یک بازی خیلی هم خوب و خاطرمون رو برای ما و شما پیشکش خواهند کرد. یادآور میشویم که دیروز یک چند بازی ها برگزار شدند. واقعا هم ما رقابت های بسیار مهم، بازی های بسیار جالب رو تماشا هم کردیم. از جمله اونچه یکی از بازی ها این دیدار دسته ارتش و سالو کمپانی هم بود که بعدا من حتما در مورد نتیجه این بازی برای شما گفتم میگذارم. و حالا باشد دوستان عزیز توجه میکنیم به بازی دوری سیوم، رقابت بسیار هم مهم که حالا میان این دسته ها برگزار می شود. خوب، در جدول مسابقه البته تا یک اندازه بعد از سه دوره رقابت ها چندان تغییرات جدی هم به نظر نمی رسد، ولی در عموم می توانیم بگوییم که تغییرات البته هست و ما و شما خواهیم دید که امروز دسته ها با چه نتیجه در بازی امروزه در رقابت بسیار هم حساس نائل می شوند. همه چیز آماده است برای شروع رقابت و همه چیز حالا آماده است. اینجا دسته ها هم آماده می شوند برای به میدان برآمدن تا آغاز رقابت. کمتر از 3 دقیقه دیگر باقی مانده است و ما می توانیم حتما بعد از چند لحظه شما رو البته با هیئت دسته ها با هیئت هر دو تیم آشنا هم نماییم. خوب، در جدول مسابقه بعد از دو دوره رقابت ها البته تا یک اندازه طور ما اگر با جدول مسابقه متوجه شویم تیم سورو کمپانیا بعد از دو دوره رقابت 6 امتیاز دارد، ولی آنها دیروز پیروزی به دست آوردند در مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش و امتیازهای خود را به 9 تا رسانیدند. سپر حالا در زینه دوم است و استقلال در زینه سوم قرار دارد. سامان باشد در زینه ششم است. آنها یک بازی کردند و حالا امتیاز ندارند. از همین خاطر بازی امروز خیلی و خیلی مهم است برای دسته نام برده. خب، حالا دسته سپر با لباس‌های سرخ بازی میکند که باعث مهمان است و دسته سومون باشد عین حال با لباس‌های سفید هنرنمایی خواهد کرد و ما در آغاز رقابت برای هر دو دسته قرار می‌خواهیم و باور داریم که یک بازی خوب و جالب رو برای ما و شما پیشکش میکنند. چون نه دوستان عزیز، قبل از شروع رقابت سرود ملی کشور صدا می‌دهد. خب دوستان عزیز، اینک سرود ملی کشورمون صدا داد و حالا باشد ما دستفشوری مربیان هر دوی دسته رو میبینیم که البته در مرز میدان صورت میگیرد و همچنین دستفشوری
бозингарони ҳарду тим ва ҳарду даста мо дар бозии имрӯза барор таманно мекунем ва бовар дорем ки як бозии хуб, як бозии ҷолибро дастаҳо ба намоиш гузошта метавонанд. Ва албатта ки бозии имрӯза тавре гуфтем як рақобати бисёр ҳассос хоҳад буд. Инак ҳайти даставо ҳам барои мо шумо пешкаш мешавад ва дар ҷанини рақобат ғайр аз панҷгонаи аввал боз мураббиён метавонанд бозингаронро албатта иваз ҳам кунанд. Хуб, ҳоло маросими аксгирӣ дӯстони азиз ва ин бозӣ ҳам дар арафаи рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ибтикороти президенти Федератсияи футболи кишвар муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар муншии Созмони Милали Муттаҳиди соли 2024 эълон карда шуд баргузор мешавад ва албатта ки рӯзи 25 май ҳамасола акнун дар сартосари ҷаҳон рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ва ин ҳам бо ибтикороти кишвари мо аст дӯстони азиз ва бовар дорем ки албатта бо ин ибтикорот футбол боз ҳам қадам ба қадам, на танҳо футбол, ҳатто футзал қадам ба қадам ва пеш меравад ва мо ба натиҷаҳои хуб ва натиҷаҳои олӣ ҳам даст ёфта метавонем. хуб, чанд лаҳзаи дигар боқӣ мондааст. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳои асосии ҳардуи даста. Сараввал ба ҳайати дастаи мизбонон таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо дар дарвоза рақами 13 Самардин Шамсов аст, дар майдон рақами 10 ҳомид ғуломӣ, рақами 11 Хусрав Холиқназаров, рақами 2 Фаридон Неъматов ва 55 Собирҷон Гуляков ҳастанд. Сармураббии даста Шамшод Ниятбеков. онҳо бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд ва дар курсии эҳтиётӣ капитани даста рақами 70 Хутамшо Раҳмонов, рақами 7 Алишер Шарифов, шашум Некрӯз Али Маҳмадов, рақами 8 Комрон Хушвақтов, рақами 88 Мунис Хуҷаев, рақами 77 Меҳроҷдин Маҳмадшоев, дуюм Хушвақт Исоев, дарвозабони эҳтиётӣ рақами 17 Сиёвуш Бузоров ва рақами 5 Бахтиёр Насруллоев. хуб, ҳайти дастаи Сипар онҳо бо либосҳои сурх бозӣ мекунанд. Дарвозабон рақами 1 Фирӯзбек Муродов, рақами 8 капитани даста Иқбол Восизода, 14 Рустам Ҳамидов, 88 Муҳаммад Шарифов, рақами 81 Абдуқайюм Умаров. ин панҷгонаи аввали дастаи Сипар дар бозии имрӯза. бинандаи азиз, ва ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳайати эҳтиётии ин даста ки имрӯз омода ҳастанд ки зуд иваз шаванд. рақами 22 Баҳромхоҷа Содиқ Хуҷаев, рақами 89 Марко Антонио, рақами 26 Карлос Андерсон бо тахаллуси бейсола, рақами 96 Кайо Санчес до Сантос, рақами 23 Аличер Гадоев, 20 Данил Ҷалолов, рақами 55 Нур Муҳаммад Шарофов, рақами 4 Эркин Эҳромзода ва 5 Абдусамад Раҳмонов. Сармураббии дастаи Сипар ин Сергей Каридзе, сармураббии дастаи Сомон гуфтем, албатта Шамшод Ниятбеков аст. ҳама чиз омода аст дӯстони азиз. ин аксадои штакидовар бозиро аз маркази майдон бозингарони мизбон шурӯъ карданд, бозингарони дастаи футзали Сомон. хуб, довари бозии имрӯза Сафаралӣ Маҳмадизода аст аз шаҳри Душанбе. ба ӯ кӯмак мекунад Иброҳим Қосимов. баъдан довари эҳтиётӣ дар бозии имрӯза Абубакр Нусиров. хуб, Соня Санч, Абдулло Ҳикматов. инҳо бригадаи доварон дар бозии 13-юми Супер Лигаи Тоҷикистон байни дастаҳои Сомон ва Сипар ҳастанд. хуб, яке аз бозингарони дастаи Сипар дар бозии имрӯза иштирок намекунад. ин Комрон Алиев аст. айни ҳол Алиев дар паҳлӯи мо нишастааст ва ӯ бинобар сабаби ҷароҳаташ дар бозии имрӯза умуман иштирок намекунад. мо ба Комрон Алиев барор мехоҳем. Комрон Алиев бозингари узви дастаи якачини футзали кишварамон ҳаст. ҳоло рақобат ва аввалин ҳамлаҳои бозингарони тими Сипар оғоз мешавад. бисёр зарбаи хуб аз ҷониби бозингари дастаи Сипар Абдуқайюм. хеле зарбаи хуб зад Абдуқайюм Умаров, вале дур расиш буд. инҷо туп болотар аз дарвозаи Самардин Шамсов аз майдон берун шуд. ҳоло мавҷи дигари ҳамла Рустам Ҳамидов, туп ба дарвозабон Фирӯзбек Муродов. аслан Сипар метавонад бартари нишон диҳад. ҳатто як зарбаи дигар аз сӯи дарвозабони дастаи Сипар Фирӯзбек Муродов, вале зарба аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. ҳомид ғулумӣ тӯбро гирифтанд бозингарони Сипар. Муҳаммад Шарифов,
бубинед чӣ гуна ҷои васкунӣ субзурҳоло анҷом мешавад аз сӯи бозингарони тими Сипар ва инҷо як бархурд муҳофизатгари Сомон умуман имконият надод ба бозингари тими Сипар. ҳартоби дарвозабон Шамсов ва бисёр як шонси хуб аслан идора кардани тӯб аз ҷониби Хусрав Холиқназаров хеле хуб ҳам аст. умуман мавсими гузашта Хусрав Холиқназаров хеле олӣ бозӣ кард ва ин таваҷҷӯҳи ситоди мураббиёни тими миллии футзали кишварро хеле ҷалб кард ва зарбаи навбатӣ ва боз ҳам Абдуқаюм Умаров хеле олӣ зарбаро иҷро мекунад. ту ба паҳлӯи дарвозаи Самардин Шамсов зад. бубинед чӣ гуна зарбаи хуб аз сӯи бозингари дастаи Сипар, нафаре ки соли қабл дар ҳайати дастаи футзали Истиқлол ҳунарнамоӣ дошт. инҷо довар зарбаи ҷаримавӣ мегирад. онҷо андаке бархурд ҳам сурат гирифтааст аз ҷониби Иқбол Воситзода муқобили Собир Гуляков. имконият барои бозингарони дастаи Сомон, вале зарба чандон хуб нарафт. зарбаи Гуляков буд дар ҳамин вазъият, аммо зарбаро шояд хубтар анҷом дода натавонист. Шарифов, Умаров, бозам Мамаҷон Шарифов, пас ба Рустам Ҳамидов буд. ҳоло Ҳамидов дар рақобат бу ду нафар натавонист ҳамларо идома диҳад. рақобати хеле хуби Хусрав Холиқназаров, аммо тӯбро мегиранд бозингарони тими Сипар. Иқбол Воситзода ва довар ишора мекунад ки тӯба дасти капитани дастаи Сипар расидааст. ин лаҳза ҳоло мебинем. Гуляков, Хусрав Холиқназаров, муборизаи бозингарони дастаи Сипар. як дақиқаи сеюм аст. аслан дар ҳайати дастаҳо ҳоло тағйирот нест. дар бештари ҳолат мураббиён баъд аз 2 дақиқа иваз мекунанд ва инҷо сармураббии тими Сипар ҳоло аллакай аз 4 бозингари эҳтиётӣ даъват мекунад ки омода шаванд барои ба майдон баромадан. бозам бозингарони Сипар бо тӯб. Умаров мувофиқ мекунад барои пӯи чапаш тӯбро. ва инак таъхиротҳо ҳоло анҷом мешавад. бубинед ба майдон бозингарони эҳтиёти ҳоло ворид мешаванд. хоб бозингари рақами 26 Карлос Андерсон бо тахаллуси бейсола. хоб баъдан бозингари рақами 4 Эркин Эҳромзода. хоб бозингари рақами 98 бозингари рақами 89 Марко Антонио ва боз як нафари дигар, ин ҳам легионер дастаи Сипар. ҳоло фурсат ба ҳисоб шода мешавад. дӯстони азиз, дақиқаи 4 рақобат ва ҳисобро бозингарони тими Сипар боз карданд. бозингари легионер ё бразилии ин даста муваффақ шуд барои кушодани ҳисоб. Марко Антонио муаллифи гол. дӯстони азиз, биё таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо иштибоҳ аз худи бозингарони тими Сомон. Ҳомид Ғуломӣ оғоз шуд ва ӯ тӯбро гирифт ба кунҷи дарвозаи Самардин Шамсов равон кард. ҳоло мавҷи дигари ҳамла. хоб нафари дигаре ки дар ҳайати дастаи Сипар ҳоло ба майдон омад бозӣ дорад, ин Кайо Санчес дос Сантос аст. аслан сармураббии тими Сипар тавре дида истодем ҳамон легионероне ки дар ҳайати ин даста ҳастанд дар як ҳайат онҳоро ҷой додааст. ин то як андоза хуб ҳам ҳаст. онҳо аллакай ба майдон омаданд, аз иштибоҳи бозингарони тими мизбон истифода бурданд ва ҳисобро боз карданд.
бозингарони маҳаллӣ дар як ҳайат ва бозингарони хориҷӣ дар як ҳайат. Ин то якам бозӣ хуб аст, шояд ҳамдигарфаҳмӣ хубтар ҳаст бо ҳам ва ба онҳо танҳо як нафар Эркин Эҳромзода шомил гардид. ҳоло дар курсии эҳтиётӣ тими Сипар боз бозингарони дигар ҳам ҳастанд. фикр мекунам Сергей Каридзе ҳатман аз онҳо ҳам истифода хоҳад бурд. Ба нафи бозингарони Сипар Бекмуродов Султу ба канор. ҳоло бо ту босам бозингарони тими Сипар онҳо бештар бо ту бозӣ мекунанд. таваҷҷӯҳ мекунем Хусрав Холиқназаров. ҳоло ҳайати дастаи Сомон дӯстони азиз ба истисои чанд нафар дигар иваз шавӣ ба қайд гирифта нашуд. ҳоло як мавҷи дигари ҳамла аз сӯи бозингарони тими Сомон буд, аммо бенатиҷа. домаи ҳамлаи дастаи Сипар ва як ҳаракати дигар ҳам буд. خب توجه میکنیم اهرامزاده Эркин Эҳромзода خوب دیوار نگاه باش ولی توپ رو از دست داد. ادامه حمله دستای سامان و فیروز بکمورادов رو فریب دادن نمیتواند. حالا صابر گولیاکوف خیلی امکانیتی خوب بود برای سامان و گفتیم در میدان در حیاتی دستای سامان علیشیر شریفов به میدان آمده است. رقم هفتم ضربه نوبتی و دروازه‌بان самариддин шамсов бисёр оли ҳунарнамоӣ мекунад, хеле оли, хеле оли бозӣ кард. бедбортигар мутаваҷҷӯҳ мешавем ва ин ҳолат ҳоло зарбаи кунҷӣ аст барои бозингарони тими Сипар ва бенатиҷа инҷо партоби Санчес дос Сантос чандон хуб набуд. ҳоло Сергей Каридзе аллакай боз ҳайати панҷгона ё чоргонаи аввалро омода мекунад ки иборат аст Абдухалил Умаров, Рустам Ҳамидов, Муҳаммадҷон Шарипов ва капитани даста Иқбол Восифзода аст. хуб вобаста ба иқтидори бозигарон дар сомон ҳоло албатта ин гуна нест ки 4 нафар як гурӯҳ ба майдон оянд ва 4 нафари дигар иваз шавад. бо ту бозам бозигарони тими Сомон Ҳамид Ғуломӣ, Гуляков, Мунис Хуҷаев, Шарифов бозигузори бозигарони Сомон аввалин вазъиятро бартараф мекунанд ва аммо нофаҳмӣ миёни муҳофизатгар ва дарвозабон ба миён омад. Аслан инҷо муҳофизатгар андаке паси хатарнок ҳам дод ба Фирӯзбек Муродов. Ҳамид Ғуломӣ ва хато инҷо ягон ҷои баҳс нест. аз сӯи Марко Антонио хато сурат гирифт ва зуд дар ҳайати дастаи Сипар бозингар иваз шуд. бозингарон иваз шуданд беҳтараш. хуб инак мебинем ба зарбаи ҷаримавие ки бозингарони Сомон кор карда. Ғуломӣ ҳоло дар назди туп
ва бозигузорӣ анҷом шуд. Зарба ҳаминҷо зада мешавад. ва инак боз чоргонаи дуввуми дастаи Сипар ба майдон омад. Гуляков пас ба Алишер Шарифов. Рустам Ҳамидов. Мамаҷон Шарифов. бисёр вазъияти хуб ҳам аст барои бозигарони тими Сипар. Абдуқаим Умаров буд, вале ба ӯ имконият дода нашуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозигарони Сипар. Умаров футбол воситзода, зарбаи ӯ ҳоло ба Мунис Хуҷаев расид ва аз майдон берун шуд. Иқбол воситзода. Обид Ғуломӣ. Гуляков. Мунис Хуҷаев, Алишер Шарифов. Ва инҷо пас ба бузингар рақами 7 Алишер Шарифов. ва дарвозабон ин пасро қабул карда наметавонист, чунки ғайриқоида мешуд. хуб, ҳоло шояд бузингари ваз мешавад дар айти дастаи Сомон. Шамшод Ниябеков сарбо ин даста. Рустам Ҳамидов. Умаров. Иқбол воситзода. идомаи ҳамлаи дастаи Сипар. Шарифов. Абдуқаим Умаров. ва ба бозигари рақами 81 имконият дода нашуд. ҳоло довар ишора мекунад ки дар ҳамин вазъият аут аст ё зарбаи ҷаримавӣ аут. ба фоидаи тими Сипар. ва инҷо Муҳаммадҷон Шарифов ҳоло пас дода мебуд. Умаров як зарбаи дигари ӯ, вале ин дафъа барои дарвозабон чандон хавфнок нашуд. хуб, дар айти дастаи Сомон инак боз ивазшавии бозингарон ба қайд гирифта мешавад. Хусрав Холиқназаров, Фаридун Неъматов боз ба майдон баргаштанд, аммо ҳоло ду нафар иваз нашуда истоданд. Гуляков ва Умид Ғуломӣ инҷо имконияти дуввум барои дастаи Сомон. бо дарвозабон 1-1 мебароянд бозигарони Сомон, аммо аз фурсат истифода бурда наметавонистанд. ва ҳоло агар ин гуна имконият ба бозигарони Сипар мешуд, шояд онҳо истифода мебурданд, вале маҳорати дарвозабон ҳам баландӣ кард. зарбаи Ҳомид Ғуломиро дарвозабон Фирӯз Бекмуродов баргардонид. фиреб додани Фирӯз Бекмуродов дарвозабони дастаи Сипар ҳамин як кори калон хоҳад буд. ҳамла идома мекунад Абдуқаим Умаров. пас ба канор Рустам Ҳамидов. мисол ту ба Рустам Ҳамидов, зарбаи ӯ ва дарвозабони тими Сомон Самардин Шамсов ин зарбаро дошта гирифт. имрӯз боз як бозии дигар дар ҳамин вақту соат ҳоло ҷараён дорад миёни дастаҳои Истиқлол ва Душанбе. ва имрӯз бозии даври сеюм ҳам поён меёбад. тамошобинони азиз, дар мусобиқаи қаҳрамонии футзалии Тоҷикистон
инак ойса дар дастаи Сипарло боз ивазшавии бозингарон ба қайд гирифта шуда истодааст. Бейсола зарбаи Умаров буд, вале хато ба ҷои Умаров вало Кайо Санчес до Сантос ба майдон ворид мешуд. Фол васӣ додам ба назарам баъд аз чанд лаҳза майдонро тарк хоҳад кард. Антонио Марко муаллифи гол ба майдон хоҳад омад. Фол васӣ додам болопаси бисёр хуби ва аммо партоби аз ҷониби Эркин Эҳромзода андаке баланд буд. Бравои бозингарони дастаи Сипар, на бозингарони Сомон хеле олӣ бозӣ мекунад, махсусан Хусрав Холиқназаров ва ҳамчунин як бозингари дигари ин тим. Имконият барои бозингарони дастаи Сипар. Ва туба аз майдон зада берун карда мешавад. ҳисоб ба моно 0-1. 10 дақиқаи аввал аллакай Сипарӣ шуд. хеле бозигузори хуб аз сӯи бозингарони тими Сипар ва Шамсов боз ҳам тӯбро дошта мегирад. идомаи ҳамлаи бозингарони Сомон. Хусрав Холиқназаров зуд ба ӯ кӯмак кард бозингари рақами 8 Комрон Хушвақтов. асари нав бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад аз сӯи дарвозабон. ва як зарбаи дигар. зарбаи Марко Антонио. моло ҳотамшо Раҳмоновро дар майдона дида истодем, капитани дастаи Сомон. خب اینجا اوت به فایده بازیگران تیم سومون است. ولی پرتاب چندان خوب نبود از اوت. ادامه حمله بازیگران سپار و یک ضربه دیگر و اینک دوبل با اشتراک بازیگر رقمی 89 مارکو آنتونیو. حساب 2-0. دو بار 0 مارکو آنتونیو اینجا موفق شد. ببینید پاس بسیار خوب انجام شد و با قبولی تو با یک ضربه توانست دروازه دسته سومون را رخنه کند. این یک سرمربی تیم سومون حالا تایم اوت میگیرد. خب مربی دسته سپر هم از این فرصت استفاده میبرد و دستور خواهد داد با بازیگران. البته در دو حالت بازیگران سومون تا یک اندازه خطا هم کردن. خب البته بازی به خطا نمیشود و حالا میبینیم که چی بازی رو دسته سومون با نمایش میگذارد در قسم دومی، در قسم اولی بازی، یعنی بعد از دهه دوم. و البته ما یک بازی خوبی دست رو هم انتظاره. و طبعا اگر مشاهده کرده باشید فیضعلی سردور فولو
дар ин майдон қарор дорад, ҳузур дорад бозингари дастаи якачини футзали кишвар ки бинобар сабаби ҷароҳаташ шояд дар бозии ояндаи тими миллиам кӯмак карда наметавонад. хуб, инак ҳоло Самардин Шамсов ҳамчун бозигари панҷум ба майдон омад ва инак зарбаи кунҷӣ. албатта омадани дарвозабон баъси бозигари панҷум ин як андоза гӯӣ аз он медиҳад ки онҳо бартарӣ нишон доданд. хуб, капитани дастаи Сомон Ҳотамшор Раҳмонов ҳам ҳоло ба майдон баромад. зарбаи кунҷӣ аст ва мебинем чӣ гуна бозигузорӣ мекунанд бозигарони тими Сипар. Хусрав Холиғназаров мехост бо пӯи чап зарба занад, вале муваффақ шуда натавонист. ҳоло бо ту бозигарони тими Сипар, аммо тӯбро аз пои Марко Антонио гирифтанд. соҳибони майдон ва инҷо дар маркази майдон Марко Антонио ҳоло ҷароҳат бардошт. бозингари дастаи Сипар, муаллифи ду голи ин даста. хуб, ҷароҳати ҳоло ҷиддӣ аст ё на, вақт нишон медиҳад. мо гуфтем дар курсии эҳтиёти дастаи Сипар боз бозингарони дигар ҳам ҳастанд. хуб, дар ҳамин вазъият ва дар қабули туп бархурд ба бозингарони Сомон ӯ аз рони пояш осеб гирифт. хуб, инак Иқбол Осидзода ба ҷои ин бозингар Марко Антонио ба майдон ворид шуд, вале фикр мекунам осебаш чандон ҷиддӣ нест, метавонад бозиро идома диҳад. чӣ ишора мешавад? хуб, инак бозӣ идома меёбад. ҳафтаби Фирӯзбек Муродов дақиқ буд, вале қабули туп аз ҷониби бозингари рақами 98 Санчес ду Сантос хуб қабул карда нашуд ва зарбаи кунҷии навбатӣ барои дастаи Сомон. ҳафт дақиқаи дигар, 8 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми қисми аввали бозӣ байни дастаҳои Сомон ва ҳамчунин Сипар. идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи Сипар ва як Сомон ва як имконияти бисёр хуб аз ҷониби бозингари рақами 4 ё аз ҷониби Комрон Хушвақтов буд ба назарам. бозингари рақами 8 идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сипар ва боз як вазъияти дигар Самардин Шамсов хеле хуб кунҷи дарвозаашро маҳкам кард ва дар ин вазъият ин зарбаро баргардонд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷи бозингарони тими Сипар. Собир Гуляков таҳти рақами 55 ҳоло ба майдон ворид мешавад ва зарба босам рост ҷониби дарвозабони тими Сомон зада шуд. Ҳотамшор Раҳмонов, Гуляков, Раҳмонов
Хушвахтов. Xo'p, idomai hamlayi bozingari Nasir Sipar. Bekmurodov. Partogul va kanori Rosbud. Marco Antonio. Va bosa Malba, naxir bozingari timi Sipar. Зарба ро мебинем, аммо баландтар ҳоло зарба иҷро мешавад. Хеле имконияти хуб буд. Эркин Эҳромзода. Як имконияти дигар ва бубинед чӣ гуна вазъияти хуб буд. Ҷо инак бозингари ваз мешавад дар ҳаққи дастаи Сипар. Хеле имконияти хуб буд. Омид Ғуломӣ. Топ гузашт аз бозингарони тими Сипар. Вало имконият Собир Гулияков. Бекмуродов инҷо кори хубро анҷом дод. Хеле бубинед маҳорати баланд аз ҷониби дарвозабон бо як пой ҳамин ҳамлаи дастаи ҳарифро барбод дод. Дарвозабони тими Сипар. Гулияков. Омид Ғуломӣ. Собир Гулияков. Фаридун Нематов. Гулияков. Топ дар ихтиёри соҳибони майдон. Омид Ғуломӣ. Бар сурат бо ҳамдигар бозӣ кардани бозингарони Сомон бад нест. Дар ҳамин лаҳзаҳо Абдухалим Умаров. Иқбол Восизода. Ва зарбаи Иқбол Восизода дарвозабон Самардин Шамсов тӯбро дошта гирифт. Ҳоло фишор меоваранд бозигарони тими Сипар. Хоб дар ин даври мусобиқа Иса Равшан бо Амонатбон бозӣ кард. Соро бо клуби маркази вардош Артиш. Иса Равшан бо ҳисоби 7-3 дар муқобили Амонатбонк ғалаба кард. Ва Соро бошад бо ҳисоби 5-1 бар клуби маркази вардош Артиш дастболо шуд. дар даври гузаштам Сомон дар ҳамин майдон мағлуб шуд аз Соро компания бо ҳисоби 0-2, вале як бозии хуб ҳам нишон дода буданд шогирдони Шамшод Ниятбеков. Сипар дар сафар бар Душанбе 6-0 ғалаба карда. моту бозингарони тими Сомон. Ҳомид Ғуломӣ. Зарбаи ӯ андаке хафнок буд барои Бекмуродов.
خب ببینید ضربه از جانب حامد غلامی انجام شد. رستم حمیدов, عبدالقیوم عمرов, محمدجان شریفов, عمرов ولی با او امکانیت نداد. بازیگر تیم سامان توپ را هم گرفت و پسش خوب بود تا یک اندازه، ولی فیروزبek مرادov اینجا خیلی عالی بازی کرد. محمد شریفов میسال توپ به کنار میدان، عبدالقیوم عمرov ضربه میزند اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. دومای حمله بازیگران دسته سامان گولیاکov پاسی بسیار خوبی بود. باز هم صابر گولیاکov، فریدون نعمتov، تامشو رحمانov، سمردین شمسov و در مرکز میدان حالا عبدالقیوم عمرov به خطا راه میدهد. در مقابل گولیاکov اینجا تو یک اندازه ضربه زد همون حالت باعث بران شد که بازیگری دسته سامان از پای افت همون ضربه دست اگر متوجه شده باشد بالا کمک رسانده می شود و صابرجان گولیاکov خب توجه میکنیم به گل هایی که بازیگران تیم سپر زدن. مارکو آنتونیو از اشتباهی حامد غلامی استفاده کرد و توپ را مشکل هم بود وارد دروازه تیم سامان نمود. شمسov مرادov اینجا میخواست به دروازه خالی ضربه زند اما بازیگری دسته سامان هم خوب هنرنمایی کرد و به او اجازه نداد که ضربهش را انجام دهد. پس به رستم حمیدov اندک خطا هم بود. شمسov خب کمتر از 3 دقیقه دیگر باقی مانده است تا فرجام نیمه اول. حالا حمله بازیگران تیم سامان کامران خوشوقتov پرتاب خیلی بلند و اینجا امکاناتی بسیار خوب بود. خلق نظرov، فریدون نعمتov، مبارزه اقبال واسیز دادن و توپ از میدان بیرون شد. با اینک هر سه لگنری دسته سپر به میدان آمدن و باز فکر میکنم نفر چهارم احرامزاده هم به میدان خواهد آمد و جای محمد شریفov.
خب وقت خیلی کم باقی مونده است. Erkin Ehromzodam حالا پرتاب از جانب بازیگری رقمی 98 بود. اندکی خطا کایو سانچز دو سانتوس شامساف فردون نماتف و اشتباه میکند. بازیگری دسته سپر هم توپ رو گرفت ولی ضربه شد دروازه‌بان برگردانید. خیلی ضربه خوب اما بلندتر از بالای دروازه دسته سومون از میدان بیرون می شود. خب دقیقه آخرین بازی در نیمه اولی رقابت بین دسته های سومون و سپر. متوجه میشیم و حمله بازیگران دسته سومون و آنها تلاش کرده ایستادند. برصد بازی بد نشان نداده ایستاد. بازی خوب. باز هم توپ روایی و دوام میکنند اینجا جانبی دوبار از تیم سپر سراغ خلیق نظرف. علیشر شریفов سراغ خلیق نظرف ضربه میزند و بسیار خطرناک بود برای فیروزبek مرادov. بهترین امکانیت داشت بازیگر رقم 11 دسته سومون. پانزده ثانیه دیگر باقی مانده است. Untuk bازیگران تیم سپر امکانیت برای فوتبالبازی دسته سومون و بهترین فرصت بود و اینجا وقت هم به انجام میرسد. دوستان عزیز حساب 0-2 و فایده بازیگران تیم سپر است. مارکو آنتونیو دو دفعه موفق شد برای زدن گل و دو دفعه هم خیلی امکانیت‌های خوب را استفاده برده توانست. قسم اول جنبست میشود 0-2 به نفع مهمانان و ما شما را قسم دومی رقابت انتظار است و امیدواریم که قسم دوم باز هم خوبتر و بهتر سپری میشود. با ما باشید.
What can I count? Kata dia cepat. Mana tahu.
دوستان عزیز ارجمند برمیگردیم به نیمه دومی رقابت بازی دور سیوم سوپر لیگای فوتزالی تاجیکستان که حالا این بازی در مجمع ورزشی دانشگاه ملی شهر دوشنبه جریان دارد و بعد از قسم اولی بازی بین دسته های سومون و سپر حساب 0-2 به فایده مهمانان است. مارکو آنتونیو دو دفعه در قسم اول حساب رو باز کرد. به توجه میکنیم با ایتی دسته ها در آغاز نیمه دومی رقابت و سر اول شروع میکنیم از هیئت دسته مهمان تیم سپر که در بازی امروزه با چنین هیئت آنها بازی می نمایند. خب دوستان عزیز، هیئت دسته سپر در قسم دومی رقابت حالا چنین است. خب در دروازه فیروزبек муродов، در میدان رستم حمیدов بازیگر رقمی چهارم، اونجا باز هنرنمایی میکنه بازیگر رقمی 88 محمد شریفов، کاپیتان دسته اقبال واسیزاده تحت رقمی 8 و اینچنین رقمی 81 عبدالقیوم عمرов. тамошобини азиз ҳунарнамоӣ менамояд. хуб, сармураббии ин даста Сергей Каридзе аст. ҳайати дастаи сомон ки бо либосҳои сафед ҳоло бозӣ дорад чунин аст. Самардин Шамсов дар дарвоза, дар майдон Ҳомид Ғулумӣ, рақами 10 рақами 11 Хусрав Холиқназаров, рақами
یک وضعیت خفناک 55 صابر گولیاکov و رقم نهم فریدون نعمتov سرمربی دست است شمشاد نیتبекov داوران بازی امروز هم سفرعلی محمدی زودم ابراهیم قاسیمов ناصرов ابوبکر داوری احتیاطی و سونیا سنج عبدالله حکمتov است. حالا توجه میکنیم با اون که چگونه دروازه‌بان دسته سامان در میدان هنرنمایی دارد و یک امکانات خیلی خوب اینجا در حمله دسته سامان بود و اینک عکس الحمله تیم سپار اما طور دیدیم در این وضعیت موفق نشدند. بکمرادov پس به کنار عمرov و فریدون نعمتov حالا مبارزه برد اما تو بیرون از میدان بیرون شد. خب به هر صورت دسته سامان در قسم اول بعد بازی نداشت، فرصت‌های بسیار خوب داشتند، خیلی امکانات خوب داشتند، مخصوصا اون فرصت‌هایی که یک به یک بود دروازه‌بان بود ولی فیروز بکمرادov امکان نداد و بازیگران این تیم که حمله‌های خویش را انجام دهند. عموما میدونید که در چمپیونات تاجیکستان با این دسته فوتزال سالهای اخیر همیشه در سلسله فینال ها این استقلال و سارام بازی میکردند و سال گذشته باز دوباره آمدن دسته سپر و مسابقه باعث بر آن شد که سلسله بازی های فینال با اشتراک دسته برگزار شد. 5 فینال رو ما دیدیم. حالا امکانیت برای دسته سامان توپ را به بازیگران تیم سپر به نتیجه سمردین شمسов عبدالقیم عمرov حالا توپ رو میگیرد و ضربه میزند از این حالت. خب دوستان عزیز ادامه دارد بازی. فکر میکنم در تنفس مربیان حتما دستورهای مفید دادند با بازیگران و مخصوصا سرمربی تیم سامان شمشاد نیتبекov چون که نیمه دوم برای آنها باید مهمتر هم باشد. خیلی زیاد زحمت کشیدند، خیلی زیاد حرکت کردند ولی قسم اول با برتری دسته سپر جنبست هم شد. عموما از روی بازی سپر برتری کلان هم دارد ولی سامان هم حالا چندان بد بازی نکرده ایستاده است. ادامه حمله بازیگران سپر اینک در میدان لیگیونران و یک بازیگر دیگر. حالا ضربه خیلی سختی مارکو آنتونیو توپ از پهلوی دروازه سمردین شمسов از میدان بیرون شد. علیشیر شریفов امید غلامی گولیاکov و اینجا برخورد صورت گرفت. گولیاکov از پای افتید بعد از برخورد با بازیگر دسته سپر. ادامه حمله دسته سپر مارکو آنتونیو خواست با پشت پای ضربه بزند اما نتوانست. ادامه حمله دسته سامان حالا فریدون نعمتov ضربه میزند. امید غلامی نعمتov ولی اینجا حمله دسته سامان قطع شد. اینجا دو سانتوس ضربه میزند و توپ از پهلوی دروازه سامان از میدان بیرون شد. کاملا خوشوقت فالو با میدان اومد تحت رقم 8 در ایت دسته سامان. یک خطا بود از سوی بازیگر دسته سامان و این شانسی تیم سپر رو بهتر کرد اما بعدا دیدیم که ضربه هم به بازیگران سامان برخورد و از میدان بیرون شد. اینک ضربه کنجی برای تیم سپر ولی این ضربه بلند به سمت دیگر رفت. مارکو آنتونیو بود.
خب بازی دوری آینده باز مهمتر خواهد بود، هم برای دسته سپر و هم برای دسته سامون خیلی مهم خواهد بود. من فکر میکنم بازی ها جالب سپری خواهند شد، مخصوصا ادامه بازی ها، ادامه مسابقه. حالا تلاش میکنم بازیگران دسته سپر، یک امکانیت خوب ولی ضربه باز هم به هدف نرسید. حالا با تو بازیگران تیم سامان پس به خط حمله بود. گولیاکوف خیلی خوب توپ رو نگاه داشت. شریفов توپ از میدان بیرون می شود. امید غلامی، گولیاکوف، امید غلامی، کامران خوشوقتov خیلی خوب بازی میکند گولیاکوف ولی بعدا موفق نشد. اینجا ادامه حمله دسته سپر رو میبینیم. دوبار در نزدیکی همین حالت بود و حتی فول یا قاعده ویرانگری هم حساب نکرد. Фардун Нематов دوباره حالا باز به میدان برگشت و پس چندان خوب نبود و اینجا ضربه هم از جانب خود رسیدزاده خطا رفت. کامران خوشوقتov، فردون نعمتов خواست توپ رو با یک اصولی خوب هم اداره کند اما موفق شده نتوانست. تنها 5 دقیقه سپری می شود از آغاز نیمه دوم رقابت. حساب همان 0-2 با فایده دسته سپر است. بکمورادov من بسیار شیوه خوبی بازی دارد دروازه‌بان دسته سپر، دروازه‌بان دسته یکچینی فوتزالی کشورمان. زمانی که او از میانه میدان گذشت حتما بیشتر ضربه میزند که ضربه های خوب هم دارد. عمارов ضربه میزند اما خطا بود. ضربه عبدالقیوم عمارov. حالا با تو بازیگران دسته سامون فرصت برای اقبال واسیدزاده و او دروازه‌بان رو هم گذاشت و تو با بازیگر رقم 7 علیشیر شریفov رسید. حالا ضربه زده می شود و گل. گل است دوستان عزیز. اینک در دقیقه 7 نیمه دوم دیدار عبدالقیوم عمارov گل سوم دسته سپر رو به هدف میرساند. 3-0 و بیا توجه میکنیم پرتاب از کنج میدان، ضربه هم به ایست اجرا شد و ضربه عبدالقیوم عمارov خیلی عالی بود. 3-0. فردون نعمتov
артабол анҷом мешавад. боз як имконияти дигар Хусрав Холиқназаров ва инҷо ба ӯ кӯмак кардани бозингари рақами 88-уми даста Мунис Хуҷаев ва як вазъияти хуби дигар Иқбол Воситзода дар собони дастаи Сомон ҳам хуб нарнамоӣ кард ва ҳоло як имконияти дигар барои Муҳаммадҷон Шарифов. имконияти навбатӣ зарба ва 4-0. Рустам Ҳамидов муваффақ мешавад. ҳисоб 4-0 аст. خب ضربه انجام شد و سمردین شمسов دروازه‌بان دسته سومون این دفعه این ضربه رو برگردونده نتوانست. خب تایم اوت میگیرد شمشاد نیتبیکov سرمربی تیم سومون. در 1 دقیقه 2 دفعه дарвозаи худро аз голи мен нигоҳ дошта натавонистанд бозингарони тими бозингарони дастаи Сомон идома мекунад рақобати дастаҳо. ضربه زده شد علیشیر شریفов ولی خطا رفت این ضربه. امید غلامی می‌کند برای بازیگران دسته سومون ضربه باید خوب انجام شود اما نه ضربه خوب انجام نشد خطا رفت. خیلی بلند فیروزبک مرودов توپ رو داشته گرفت. Erkin Ehramzodam حالا باز هم Erkin Ehramzodam فرصت هست و ضربه زده می شود. توپ از پهلوی دروازه بیرون شد و این هم بازیگر رقم 26 بیسول است. کارلوس اندرسون با تخلص بیسولا. خب یک ضربه دیگر اجرا شد اولم از جانب فیروزبک مرودов. حالا یک امکاناتی دیگر توجه کنید با همین وضعیتی که داشت مارکو آنتونیو دروازه‌بان سمردین شمسов بسیار خوب بازی کرد. اما ضربه کنجی ضربه از مسافه دور بیسولم ولی ضربه این دفعه هم خطا رفت. خب اینک تغییرات در حد دستای سومون. گولیاکov با میدان آمد به جای خسرو خالقنظرov.
имконият барои бозингарони дастаи Сипар ва хеле фурсати хуб буд. Марко Антонио даъво ҳам мекунад ба назарам. Самардин Шамсов ва партоби бисёр хуб, аммо Фирӯз Бекмуродовро боз ҳам фиреб дода натавонист Алишер Шарифов ин дафъа. домаи ҳамлаи бозингарони Сипар ва гол аст дӯстони азиз. паси бисёр хуб Эркин Эҳромзода. ҳисоб 5-0 ба суди бозингарони дастаи Сипар. пасро бубинед чӣ гуна аз ҷониби Бейсола анҷом шуд. хеле олӣ буд ин пас. биё таваҷҷӯҳ мекунем. хеле олӣ буд. туб аз миёни пойҳои дарвозабон Самардин Шамсов ворид дарвоза шуд ва ҳисоб 5-0 гардид. бозингари рақами 4 дастаи Сипар муваффақ гардид. хуб инак дар ҳолати дастаи Сомон ҳоло бозингари рақами 77 ба майдон ворид шуд. Меҳроҷиддин Маҳмадшоев. хуб 10 дақиқаи дигар ҳаст ва инҷо дарвозабон иваз мешавад дар ҳайати дастаи Сомон. хушвақт Исоев ба майдон омад. дарвозабони рақами дуюми дастаи Сомон. Фардо Неъматов. Гуляков қариб буд хато кунад. хушвақт Исоев. Фардо Неъматов, вале дар маркази майдон Рустам Ҳамидов тӯбро гирифт. Умаров. ҳоло дар ҳолати дастаи Сипар бори аввал имрӯз як зарбаи дигар. бори аввал имрӯз ба майдон баромад Манучер Гадоев. Мамаҷон Шарифов. Абдулқаим Умаров. Рустам Ҳамидов. зарбаи Рустам Ҳамидов ва ту баландтар аз дарвоза берун мешавад бо як расиш ба пои бозингарони Сомон. خب بیاین میبینیم اوته که از جانب بازیگران سپر و بازی داره وارد شد به نتیجه. گولیاکوف فرد نیماتوف بازم نیماتوف ولی فیروز بکمرودوف اینجا با نزدی توپ اومد و قریب بود توپ سری من رسد. ضربه فیروز بکمرودوف ببینید سخت بود. خیلی خطرناک است در مرز میدان. حالا شروع کردن بازی خب بازی دوام می‌یابد. دقیقه 12 رقابت و ببینید چگونه بازی یک طرفه اصلا از روی نتیجه در قسم دوم جانب دسته سپر البته صورت گرفته است. از 8 دقیقه دیگر هرچند وقت هست. بکمرودوف
Firuz Bekmurodov. Muhammadjon Sharifov va to'p az maydon berun mishad. Partovi Xushvaqt Isoyev дарвозабони дастаи Somon босам ва пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф карда тавонист. Баъдан зарба аз сӯи бозингари рақами 23 дастаи Сипар хато зада шуд. Исроф Холиғназаров, Гуляков. Umarov. Idome hamle bozingari dastаи Сипар. Имконият барои Бекмуродов ва зарбаи Фируз, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. Бекмуродов бубинед бо пои чап он зарбаҳои хеле қавӣ дорад. Хеле қавӣ буд. Зарбаи задаи дарвозабони дастаи Сипар. Холиғназаров. خب اینجا باز یک بازیگر دستای سومون حالا اسه برداشته است. این حملگری تیم فوتزالی سومون اشراف خلیق‌نظرов است. خب حالا بازیگر رقم 11 دستای سومون رو از майдон берун мекунанд. Комрон Хушвақтов таҳти рақами 8 ба майдон баромад. Фардун Нематов, Комрон Хушвақтов, Собир Гуляков. Гуляков фоло мегузарад аз бозингарони дастаи Сипар. Фурсат барои тими Сомон ва аз рӯи хат инҷо бозингари рақами 26-ум бейсола тӯбро берун кард. Вагарна ҳисоб метавонистанд ки дигар ҳам шавад. ҳоло ҳамлаи бозингари дастаи Сомон бе натиҷа поён ёфт. боз як бархурди дигар инҷо дар марзи майдон сурат мегирад. Марко Антонио бархурд дошт бо Фаридун Нематов ва корти зард гирифт аз сӯи довар. خب اینک سرمربی دسته سومون بازیگری دهمро ҳоло истифода мекунад ва баъси бозигари панҷумро таҳти рақами 10 ҳастанд ва Ҳомид Ғуломӣ ҳоло дар ин нақш бозӣ хоҳад кард. бидуни дарвозабон ҳоло бозӣ мекунанд ва дар баъзе маврид худи ҳамин бозигари панҷум ки бо либосҳои аслан дигар ба майдон меояд ӯ метавонад дар дарвоза ҳам бозӣ кунад. хоб ҳисоб 5-0 аст ва Шамшод Ниятбеков сармурабби дастаи футзали Сомон тасмим гирифт ки маҳз бозигари панҷумро дар ҳамин ҳолат ба майдон овардан дуруст ҳам ҳаст. Ҳомид Ғуломӣ гузариши ӯ ва пас буд аслан. Фирӯз Бекмуродов боз ҳам дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дошт.
خیلی امکانیت خوب. این هم حالت 1 به 1 بود دروازه‌بان علیشیر شریفов. این دفعه چنین فرصت را پیدا کرد. نعمتов. امید غلامی. بازم بازیگر رقم 10 دسته سومون. و توبرابای بازیگران تیم سپر زود ضربه انجام شد از جانب اقبال واسیدزاده ولی خطا رفت. اینجا بیسالا بازیگر رقم 26 دسته سپر مجبور شد که توپ را از میدان زده بیرون کند. فردون نعمتов. امید غلامی 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تو فرجام این رقابت. امکانیت ادامه حمله برای بازیگران دسته سومون هست. نعمتов. امید غلامی. شریفов. فرصت هست. امید غلامی موقعیت می‌جویند بازیگران دسته سومون. ضربه زده شد و تو به محمد جان شریفов رسید. تشنه گل هم هستند بازیگران دسته سومون. صابر گولیاکov. و پس امید غلامی اینجا خطا هم رفت. حالا پرتابی فیروزبک مرادov. گولیاکov اینجا این وضعیت رو برطرف هم کرد. تلاش میکنن بازیگران سومون که توپ رو گیرند از پای بازیگران دسته سپر و موفق هم میشوند. حالا فریدون نعمتov ضربه میزند. نعمتov دروازه‌بان فیروزبک مرادov توپ رو گرفت. امید غلامی 3 دقیقه دیگر باقی مانده است. فریدون نعمتov و اینجا باز هم توپ از میدان بیرون شد. زود در هیئت سومون ایوازشوی بازیگران به قید گرفته شد. حالا ادامه حمله دسته سپر. انتونیو بود. توپ را به بازیگران سپر بازیگذاری میکنند بین هم مهمانان ولی به نتیجه انجام می‌یابد این حالت. خب توجه میکنیم با حمله بازیگران دسته سومون. علیشیر شریفov ضربهش اجرا شد. فیروزبک مرادov والا ضربه بک مرادov ولی امید غلامی زود به نزد دروازه آمد و توپ را داشته گرفت. در حالت نوگوار بود. بازیگر رقم 9 فریدون نعمتov.
Мусаф Холиғназаров ва инҷо Муҳаммадҷон Шарифов метавонист тӯбро ба дарвозаи холӣ равон кунад, аммо натавонист. бозам фишори бозингарони дастаи Сипар. Муҳаммадҷон Шарифов, Рустам Ҳамидов, Бекмуродов, Ҳамидов ва тӯб аз майдон берун шуд. инак бозам бо шумораи зиёд бозӣ мекунанд бозингарони дастаи Сомон. Ҳомид Ғуломӣ, Алишер Шарифов, Алишер Шарифов, зарбаи ӯ ва Бекмуродов бозам муваффақ шуд, аммо зарбаи Бекмуродов ҳоло мебинем ки аз ин вазъият бо гол анҷом мешавад. Хатои худи бозингарони дастаи Сомон 6-0. Фирӯз Бекмуродов муваффақ шуд. ҳисоб 6-0. дар ин вазъият дидед ки чӣ гуна хатои ҷиддӣ аз сӯи бозингари дастаи Сомон буд ва баъдан Фирӯз Бекмуродов зарбаро иҷро кард ки он бо гол анҷом ёфт. Сониҳаҳое ба шумор боқӣ мондааст. бинандаи азиз, инак имкони ва довар ишора мекунад ки дарвозабон тӯбро бо даст гирифт, аммо даъво мекунад дарвозабони дастаи Сомон. як лаҳзаи такрорро мебинем. дӯстони азиз, мунтазир мешавем ки чӣ ҳолат буд, пас буд ё ки на. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем. Фаридун Неъматов ва ин пас набуд албатта, вале расиш буд. хуб, инак зарбаи ҷаримавӣ ҳоло ба нафи бозингарони дастаи Сипар. мо тайм-аут гирифт инҷо сармураббии дастаи Сипар Сергей Каридзе. хуб, дӯстони азиз, 30 сонияи дигар боқӣ мондааст. 30 сонияи дигар боқӣ мондааст. инҷо дар ҳайати Сомон муфаҳмӣ миёни бозингарон сурат гирифта истодааст дар тайм-аут. хуб, инам голи задаи Фирӯз Бекмуродов ки дарвоза холӣ буд. ҳомид Ғуломӣ ҳам натавонист дар ҳамин вазъият натавонист тӯбро дошта гирад ва Бекмуродов дар ниҳоят чанд талош кард, аммо муваффақ шуд дар лаҳзаи охирини бозӣ. чанд бор талош кард, зарбаҳои хуб ҳам иҷро карда тавонист. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи ҷаримавӣ. инҷо фикр мекунам бо дастури Сергей Каридзе бозингарони тими Сипар шояд бозигузорӣ анҷом медиҳанд дар 30 сония боқӣ монда то фарҷоми рақобат. таваҷҷӯҳ мекунем. зарба зада мешавад ва голи ҳафтум. Хетрик
хетрик аз ҷониби Майк Антонио, хетрик дар бозии имрӯза ва дар дақиқаи охирин ӯ муваффақ шуд. маҳз ду голи аввалро маҳз Майк Антонио ба ҳадаф расонид ва боз нуқтаи охирро ҳам фикр мекунам ӯ тавонист гузорад. Ҳарчанд чанд сония дигар боқӣ мондааст, вале фикр мекунам ин нуқтаи ниҳоӣ буд. 7-0 ва инак дар ду бозии охир Сипар дар Душанбе дар муқобили ду дастаи пойтахт Толо бо ҳисобҳои калон пирӯзӣ ба даст меоварад. хуб дӯстони азиз, инҷо вақт ҳам ба анҷом расид ва гузориши мо ҳам ба поён мерасад. бинандаи азизу арҷманд, ва дар ин рақобат дастаи Сипар бо ҳисоби калони 7-0 бар Сомон ғалаба мекунад ва садрнишинии худро дар ҷадвали мусобиқа идома медиҳад. бо албатта садрнишинӣ ба ҳар сурат дар баробари дастаи Соро Компания бо имтиёзҳои хеле ҳам зиёд. хуб бобо Хулмурзода ва гурӯҳи техникии шабакаи варзиш ва футбол будем ки ин гузоришро барои шумо пешкаш кардем. сеҳатманд ва муваффақ бошед. хайр.